So what's up guys? Good morning! Good morning. Pasok na naman kami sa trabaho Pasok ngayon. na naman sa trabaho, guys. Malayo-layo pa yung lalakbayin, guys. Guys! 16 months pa, guys. Back to normal days na ulit. Normal days. Trabaho. Trabaho. Malamig! Mag-isip tayo guys na yung content natin. Marami upload tayo lagi. Kasi busy na tayo ngayon. Sabungan nyo, guys, kung ano yung content, guys. Guys, pati sa YouTube channel natin guys, wala tayong masyadong Sa Chobio channel. naisip. Yes!